भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिबेट की तरफ जाना चाहता हूं जिसने इंतहाई शिद्दत से पाकिस्तानी जहन को जकड़ा हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया। लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट कर दिया, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद ने उस ट्वीट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ही मेंशन कर दिया कि जनाब बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ तो हो गई है, लेकिन इसमें शक लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स भी यहाँ पे होंगे, शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान जो है उसके मिसाइल से इसराइल को या अमेरिका को खतरा हो सकता है। तो वो GHQ के अंदर एक कोहराम बच गया कि यार ये क्या मुसीबत है, ये तो हम पे इल्ज़ाम लग गया। हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा खतरनाक काम किया है जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। उसके बाद से मसलसल मुख्तलिफ जो उनके टॉकिंग हेड्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट्स नहीं है, हमारा इजराइल के साथ कोई फटा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान पर हमला मुआहदे की रूह से जैसा कहा जा रहा है सऊदीया पर हमला समझा जाएगा, तो क्या ऐसी सूरत में सऊदी अरब भारत पर बम और मिसाइल वगैरह बरसाएगा? आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने तो कभी किसी पर पत्थर नहीं बरसाए, मिसाइल किस तरह बरसाएगा? अगर कोई वहाँ से इन्फ्लुएंस आता है, प्रेशर आता है, तो पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। जी हाँ, वो डिबेट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदे से है, जिसे एक म्यूचुअल। फिर भारत और सऊदीया के आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान के कई मिलियन अफराद सऊदीया में काम करते हैं। तो इंडिया के भी सऊदी अरब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। चुनांचे खुदारा जागते रहना और इन मुआहदों पर न रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है, और उसमें सिचुएशन ये है कि अगर दोनों में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दूसरे कंट्री पर भी अटैक माना जाएगा। अब पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ जो होने वाला है ना वो पाकिस्तान का है। तो हम सोचने पर मजबूर होंगे कि भाई अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को भी पता होगा, तो आखिरकार पाकिस्तान ऐसा स्टेप ले क्यों रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारे हथियार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बहुत सारे सैनिक प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो यूती रिबेल्स है उनका तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा चीज़ है कि अब पाकिस्तान को पैसा मिलता रहेगा। तो पैसा लेने के लिए जो हाथ फैलाना पड़ता था ना, कुछ मिलियंस के लिए या फिर 1-2 बिलियन के लिए, अब सऊदी ये सारी चीज़ें दिया करेगा। मतलब होगा भीख मांगना, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, और सऊदी भी लूटा अपनी तिजोरी खोलने वाला है नहीं उस हिसाब से, लेकिन पैसे अब मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। सही मेंशन कर दिया कि जनाब बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ तो हो गई है, लेकिन इसमें शक लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स भी यहाँ पे होंगे, शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान जो है उसके मिसाइल से इसराइल को या अमेरिका को खतरा हो सकता है। तो वो GHQ के अंदर एक कोहराम बच गया कि यार ये क्या मुसीबत है, ये तो हम पे इल्ज़ाम लग गया। उसके बाद से मसलसल मुख्तलिफ जो उनके टॉकिंग हेड्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट्स नहीं है, हमारा इजराइल के साथ कोई फटा नहीं है। खुद एक सऊदी ऑफिशियल ने रॉयटर खबर रखता एजेंसी से पिछले 24 घंटों में ये कह दिया, उन्होंने कहा कि ये किसी एक इवेंट के जवाब में, बिकॉज एक आम तासुर है कि जो इसराइल ने दोहा पे स्ट्राइक की है ये उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ। तो उन्होंने कहा किसी एक इवेंट से, किसी एक मुल्क से इसका ताल्लुक नहीं है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे बहुत देर से प्रोग्रेस जो है हो रही थी। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि जब शहबाज शरीफ साहब मार्च 2025 में गए, जब वो मार्च 2024 में गए तो भी एक्सपेंडेड डिफेंस जो रिलेशनशिप की बात हुई सऊदी अरब में, जब वो मार्च 2025 में गए तब भी इसे कहते हैं कि एक्सपेंडेड पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात हुई। तो एक सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अहमद कुरैशी साहब जो हैं, जो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जो पहले पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता रहे हैं, टीवी एंकर हैं, कमेंटेटर हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत प्रो मिलिट्री हैं, बहुत प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो ये एक्सप्लेनेशन ट्विटर पर देते फिर रहे हैं कि भाई ये इसराइल के खिलाफ नहीं है, ये ईरान से इसका ताल्लुक है या इसका किसी और चीज़ से ताल्लुक है। लेकिन नहीं, अब डॉक्टर राबिया अख्तर जिनको जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका बेलफर सेंटर जो कैनेडी स्कूल है हार्वर्ड का,
ہارورڈ یونیورسٹی کا، ان کی جو پبلیکیشن ہے ویلفیئر سینٹر کی، اس میں ڈاکٹر رابعہ اختر کا پیس چھپا ہے جو مور اور لیس ایکڈیمک لینگویج کے اندر وہی بات کرتا ہے جو احمد قریشی صاحب ٹویٹر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق اسرائیل سے نہیں ہے، یہ ایک لارج اسپیکٹرم چیز ہے، یہ ایک ڈیٹرنس ہے، یہ ایک کسے کہتے ہیں پہلے سے اس کی بات ہو رہی تھی اور اس میں کوئی نیوکلیئر امبریلا جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ملٹری یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کا تاثر کہ ہم اسرائیل کے خلاف وہاں پہ چلے گئے یہ قائم ہو، مطلب پروفیشنلی اسپیکنگ ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک۔ لیکن کامن آدمی جو ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے یہ اسی وقت کیوں ہوا ہے؟ یہ اس وقت اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ عام آدمی کو یہی تاثر جائے کہ اسرائیل کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، یہ میرا اس میں میں اس کی ایک ریڈنگ کر رہا ہوں اور یہ اگلے آنے والے دنوں میں صورتحال اور زیادہ بڑی کلیئر ہو جائے گی آپ کے مائنڈ اب میں۔ آپ پوچھیں گے کہ اگر پاکستان پر حملہ معاہدے کی روح سے جیسا کہا جا رہا ہے سعودیہ پر حملہ سمجھا جائے گا، تو کیا ایسی صورت میں سعودی عرب بھارت پر بم اور میزائل وغیرہ برسائے گا؟ آپ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ سعودی عرب نے تو کبھی کسی پر پتھر نہیں برسائے، میزائل کس طرح برسائے گا؟ پھر بھارت اور سعودیہ کے آپس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، ہندوستان کے کئی ملین افراد سعودیہ میں کام کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سعودیہ بھارت پر حملہ کرنے سے پہلے کوئی 10 ایک دفعہ ضرور سوچے گا۔ چنانچہ خدارا جاگتے رہنا اور ان معاہدوں پر نہ رہنا۔ ویسے تو یار لوگ اسے نیٹو ٹائپ ایک معاہدہ بھی کہہ رہے ہیں۔ نیٹو از اے ڈفرنٹ بال گیم، نیٹو اور طرح کا معاملہ ہے۔ نیٹو میں تو ایک ملک کا دوسرے کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، ایک کلسٹر آف کنٹریز ہے جن کی ٹیکنالوجی ایک ہے، جن کی ہر چیز میں یکسانیت ہے، یونیفارمٹی ہے، انٹیگریشن ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ متصور ہوگا۔ آپ ایسی بات کس برتے پر کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ میں مثال کے طور پہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ آپ کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے سعودیہ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹ کی ہے۔ آپ کو جن جہازوں نے کل سلیوٹ کیا تھا وہ F-15 ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ امریکی رضامندی کے بغیر یہ F-15 بھی جو کل آپ کو سلیوٹ کر رہے تھے آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ اور پھر بھارت پر حملہ کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ ترلے منت کر کے مودی کے ساتھ صلح کر رہا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے کہا ہے اس نے پرسوں سے، آپ کو پتا ہوگا 17 تاریخ مودی کی برتھ ڈے تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے اہتمام سے اسے ہیپی برتھ ڈے بھی کہا ہے اور ایک بہت زبردست مربوط ٹریڈ ایگریمنٹ کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی حیرت کا باعث ہوگی۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، چراغاں پر زور نہ دیں، جو صورتحال آنے والی ہے اس پر فوکس کریں۔ یہ بات اب تک کنفرم ہو چکی ہے کہ بھارت اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے جس میں سر فہرست رشیا سے تیل کی خریداری ہے۔ امریکہ اس سے تو اسے باز نہیں رکھ سکا، دیگر کام کیا کرے گا؟ اور امریکہ نے کھل کے کہا ہے کہ ہماری 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں۔ انڈیا کے بھی سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی صاحب کو وہاں پہ سویلین ایوارڈ سے نوازا گیا، اور جب بھی انہوں نے دورہ کیا محمد بن سلمان نے ان کو اپنا بڑا بھائی قرار دیا۔ جب وہ دہلی میں تھے G20 میں، وہاں پر بھی یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملی، اور جب نریندر مودی صاحب نے ریاض کا دورہ کیا تو وہاں پر بھی یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو دونوں کے آپس میں کافی اچھے تعلقات